buntag, hallelujah. Okay, may buntag na nasa kiri karon sa atuang another na po nato nga nga kanang mensahe. So katong last time na ako nga mensahe is mao tong bahin sa napulo ka sugo is katong bahin sa pagsimbag mga Diyos-Diyosan, no? Mao tong akong giawhag tanang mga Katoliko, mga anuhan nga biya gyud kita sa tanang mga Diyos-Diyosan, okay? Kay kanang ano manggod kanang umalabot ang panahon ba, no? Umalabot ang panahon nga ibabalik jud sa Ginoo ang iyahang kasuguan. So mao na nga kailangan makabalo lang sila, at least makabalo sila, kay kung dili sila sultihan sa kamatuoran, no, kanang so luoy kay sila. So may man ang makabalo sila sa kamatuoran, kay kung di sila makabalo sa kamatuoran, din pag abot sa panahon basig anuhan sila sa Ginoo, no? Kay mao man jud ang ihukom sa Ginoo sa atuang tanan. Sumoto nga biyaan ang pagsimbag Diyos-Diyosan. So ano lang gyud taan mga igsoon nga usa lang gyud ang Dios. Hallelujah. Okay, magampo ta. O Dios samahan, Dios nga labing kamhanan. Hallelujah. Labing halangdon ug labing balaan nga Dios, ang Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang nga among makita karon, Amahan, diri sa ibabaw diya sa kalangitan ug dinhi usab sa ibabaw sa yuta, maskin man sa kailaluman sa yuta, Amahan. Ikaw ang nagbuhat ni ining mga butang nga dili na mo mas matugkad, Amahan, ang pagkanindot ni ini, ang pagka-amazing ni ini, Father God, but only you, Father. Ikaw ra jud nakabalo ni ining mga butanga, kung giunsa ni sila gi-excess, kung giunsa ni sila, Amahan, nga nganong ania sila sa amo karon, Amahan, sa among mga palibot ug among nakita gayud kini, Amahan. Kay tungod na sayod man ikaw, O Dios, nga amo sab kini nga mga gikinahanglan isip imong mga binuhat, Father. Pusa salamat kay man sa tanang butang nga imong gibuhat, gihatag kanamo, Amahan. Ang kalibutan nga imong gihatag sa imong mga katawhan, gitna sa tanang mga tanom, sa mga mananap, Amahan. Tanang butang nga imong gibuhat kanamo, Father God. Salamat kaayo. Lakip na usab sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Sa maayong pagpatigayon sa among mga kalawasan, Father God, kay nasayod ikaw nga unsaon jud namo kini pag gikinahanglan namo, Amahan, sama sa mong utak, sa mong kasing-kasing, sa amo ang mga digestive system, Father. Lakip na usab ang tanan pang parte sa among lawas, Father God, ug sa tanang mga function ni ini, Father God, ikaw nakabalo. Imo kining gihan-ay jud tarong, Father God, kay nasayod ka nga gikinahanglan namo ni, Father God, ug ikaw ang Dios nga gamhanan gayud, Father. Wala gayoy maano sa sa imong mga binuhat. Salamat kay ni ana, Father God, sa perfection nga imong gibuhat sa imong mga katawhan. Although, Father, sa spiritual kami ni biya kanimo, dili mi nagkaroon og appreciation sa imong gamhanang pangalan, sa imong gahom, sa imong pagkaikaw, sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong gamhanan o pagkalabing halangdon nga Dios. Wala namon na na-appreciate kay tungod nibilikay man kami kanimo, Father, pinaagi sa pagsupak sa imong mga kasuguan, Father God. Mao na ang tanan nga imong gihatag kanamo, Amahan, nagkaroon og tungod gikan pa man kani adto nga ang imong mga binuhat nga mga katawhan nga mauunta, Amahan, ang imong gipialan sa pag-alaga ni ining tanan nga nasa mong palibot, sa pag-atiman, Amahan, sa mga mananap, lakip na usab, Amahan, sa tanang mga butang nga naa karon sa among palibot, Father. Ikaw naghatag nini, Amahan, aron kami ang muamuma ni ini, Amahan, gatagan nimo authority ang mga tao, Amahan, aron ila ning amumahon, Amahan, aban kay tungod ni supak kami kanimo, Amahan, ug sa pasayloa kami ni ana, Father God. Salamat kayo sa imuhang walay puas nga grasya, sa imong kaluoy, Father, sa imong gugma nga way paglubad, kay minsan pa man sa kadugayong panahon, Father God, ang imong mga sinauna nga mga katawhan kani adto nila Adan og Eva, Father God, ang ilang mga kaliwatan sa unang kalibutan, Amahan, nga nisupak sila kanimo, Father. Ikaw nakabalo ni adtong kahimtanga, ikaw nakabalo tanan, Father God, sa unsa ang imong mga katawhan kani adto. Apan bisan pa man ni ana sa imong pagsupak sa imong mga katawhan ni adtong panahon na, Father God, wala gihapon ikaw, Amahan, nagsugot nga mapuo ang tanan nimong mga binuhat. Gibinlan nimo, Amahan, ug imong mga katawhan pinaagi, Amahan, kay Noah ug sa iyang pamilya aron makatransfer sila sa bag-ong kalibutan
nga imo usab amahan nga gibuhat alang na pud sa pamilya sa banay ni Noah, Father. Karon pong isang panahon ka kami na usab na naghan amahan ni supak na usab ang tao kay tungod ang espiritu sa pagkamasinupako na tanuman sa kasing-kasing namo amahan. O bisan pa man ni ana amahan, wala gyapon ka ni biya kanamo. Nagpadayon ikaw amahan sa pagmentor sa imong katawhan. Nagpadayon ikaw amahan sa paggiya sa imong katawhan. Ay nasayod ka amahan nga mudaog kay good Father God. Niadtong panahon na amahan sa daghang mga kaliwatan nga misupak kanimo, milihis sila kanimo Father. Apan ikaw kanunay amahan, andam sa pagpili kanunay og mga kaliwatan nga mutuo kanimo nga musunod kanimo Father God. Hallelujah, hallelujah. Salamat ni ana amahan. Salamat sa banay ni Abraham Father nga sila misunod kanimo sa tanan nimong mga instruction Father God, mga Israelites Father. Apan pasayloa kami Father God kung adunay mga banay amahan, ang Juda amahan ni hunong sila amahan sa pagsunod kanimo Father God. Hallelujah. Karon na sab ang Pilipinas na usab amahan, nagaatuod jud ako kanimo amahan. Unta sama ang among faith amahan mulabaw pa sa mga Israelites nga dili kami amahan muundang sa pagtuo kanimo. Kung unsay mga instruction nimo Father God, mo follow jud mi Father God. Dili na mo unahon ang among nasabtan, dili na mo unahon ang amuang mga unlimited nga hunahuna amo ang kaalam Father God mga nga unlimited kundili diha jud mi mosunod kanimo Father God hangtod matuman ang tanan nimong plano Father God nga ang imo tanang mga katawhan madala nimo diha sa imuhang mga plano labi na gayud sa kalibutan nga sama ka ni adto nga imo gayong original nga plano Father God para sa imong mga katawhan Father God nga mahimo ang kalibutan magmalipayon kami sa pagpuyo ni ini adunay kalinaw Father God maabunansya mauswagon tag-as og kinabuhi mawala ang tunglo sa kamatayon kanamo amahan tanang kalisdanan o mga kagutom unsa mang mga kaskadautan paamahan ug ikaw ang maghimo namong hari pagbalik amahan sama kani adto amahan. Hallelujah, hallelujah. Ug buhaton mo na usab ang kalibutan amahan nga sama sa tanaman sa Eden amahan. Imo na usab silang pag-anuhon amahan. Imo na sang panalanginan ang among yuta amahan, ang among kalibutan Father God. Dili kami muundang amahan, himuang nga ibutang kining mga pulong nimo, ang imong mga plano amahan sa tanan akong mga kaliwatan sa mga next generation nako, nga mga paumangkon, mga anak Father God, mga kaanakan, ang imong mga plano, ang imong mga pulong, mag-ano kanila amahan, magpadayon amahan. Hantod nga mudaog ang tanan nimong katawhan ug maangkon namo amahan ang original nimong plano nga sama kani adto amahan. Nga mapuy-on mo kami sa usa ka nindot nga dapit nga halayo sa mga kapintasan, sa kadautan, sa mga kalisdanan ug kasakitan. Ug wala nay lala ang kamatayon amahan. Matuman gayud ka na amahan kay kinatanan mauman amahan ang imong plano gayud alang sa imong mga katawhan. Father God, silyuhi ang imong mga pulong, ang imong mga plano sa kasing-kasing sa tanan akong mga kaliwatan Father God, sa among mga kabataan Father God. Ug sila amahan magpadayon sa pakigbisog aron makabut namo ang tanang kadaugan. Paatod matuman ang imong tanang mga plano. O Dios samahan, Dios nga labing gamhanan, labing halangdon ka nga Dios. Ikaw lamang ang ngayon among simbahon, pasidunggan o pasalamatan. Sa tanan nimong gibuhat sa among kinabuhi, Father God. Hallelujah. Kung namay mga kaliwatan na mamahan, nga nawad ang pagtuo kanimo amahan, dugangi ang ilang pagtuo amahan. Kung nawadan man sila gugma kanimo, dugangi ang pagigugma nila kanimo, Father God. Ayaw itugod amahan. Nasa among mga kaliwatan, nay mawala amahan. Masingsak mga igsuon silang mga kaliwatan, Father God. Panalanginan mo ang among mga kaliwatan. Hallelujah, hallelujah. Ang imong balang Espiritu Santo, ang imong mga pulong, magpabilin sa among mga kaliwatan. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Father God, sa imong pagabuhaton niya adtong mga panahona. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Okay, hallelujah. Okay, magpadayon kita no. Nay ano ang Ginoo nga bahin aning ano kay yes, di man jud ta makalikay kay mao naman ni ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa kuno pero mao ning nagalaom ko kay kagahapon nako sa ospital no. Isay lagi kaning maano ta ba no pero kanang gusto ko magsulti, mag-share pero syempre dili na to anuhon ang ano sa mga tao pero yes kay mali to siya no kinahanglan spiritual is always spiritual pero mao ni siya nga
mao gani nang spiritual is mag-focus jud sa spiritual nga butang. So but sometimes no ang itong lawas ginabirata. Mao na nga dili ta moundang sa pagsulti sa pulong sa Ginoo nga kailangan makamata ang tanang mga katawhan. So ani gani kay sa evangelism, yes, mga pastors iban is magpadayon lang sila sa pag-evangelize. Padayon lang sila sa pag-evangelize. Then karong panahon na dapat mag-alugid sila mga baptism. Baptism jud tudluan nilang mga tao. Then tudluan sila sa 10 commandments. 10 commandments lang jud ang ilang iwali. Okay, 10 commandments silang iwali para mga tao makabalo sila unsay sala nila. Kay kung inyo manggod silang padawaton right away kay Jesus Christ, di pa nila masabtan ang ilang mga sala. So mao na inig dili sila makahinulsol. So kay kailangan man jud aware sila unsay lang sala para mauto ilang hinulsulan. So pag mo undergo sila sa bautism sa tubig, kabalo na sila unsang sala nila. So kay i-confess man to nila sa Ginoo. So mao to ilang pahugasan. Pero kung padawaton lang ninyo sila kay Jesus Christ, ma-confuse pa man ang mga tao. No kay si Jesus Christ manggod ang pulong manggod siya. So kay na siya proseso ba si Jesus Christ mao to siya ang si Jesus. So kay pulong manggod na siya, kay pulong. So mao to nga kailangan may baw-an nila nga mali di ay ang pagsimbag mga ribulto ngayong ani sa tao. So kailangan ato nang anon sa den ang pangalan sa tong Ginoong Hesus, i-explain ninyo ngano man nga ang pangalan sa tong Ginoong Hesus ngano karon Jesus Christ na siya kay tungod manluluwas na siya. Okay, ang atong Ginoo mianhi na gyud aron sa pagluwas niyang katawhan. So mao nay meaning sa pangalan sa tong Ginoong Hesus. Dili na siya nga original pangalan sa tong Ginoo ha. Okay, dili na siya kanang original nga pangalan sa tong Ginoo, kana na siya ang iyang karakter. Kung unsa ang iyang buhaton sa iyang katawhan. So mao nang gitawag nato siya Jesus kay tungod na siya meaning. Ibig pasabot si Jesus is kanang manluluwas na siya. Okay, luwason niya ang iyang mga katawhan. So manluluwas na siya, meaning lang na siya mga igsoon. So mao na karon ano na nato siya nga the Lord Jesus Christ, okay? Kay tungod siya na ang Ginoo nga nianhi aron pagluwas siyang katawhan. So dili siya tao, kay karon human na tong tao ni pass out na ang tao kay tungod nianhi lang to aron sa pag sacrifice, okay? As a living sacrifice katong pinaagi siyang dugo, gihugasan ta, mao toy giula dito sa cross aron pagpapa sa tong mga sala. Nya kita pod nga mo undergo sa baptism, kinahanglan mo undergo ta sa tubig sa baptism. Kay mao po toy pag-wash out sa tong mga sala sa kasing-kasing ug huna-huna. So mao to siya nga mao to nga para sa atong Ginoong Hesus ilubong ta mo nga ang baptism sa mga Christians is kailangan ilubog siya. Kay sama lang nga ilubong na nimo yung paugalingon bay katong uban tong mga sala. Kay uban tong mga kasala. So sabay dito is mao ang paghugas. Brenda. Shh, Brenda. Sabay dito isang paghugas sa sala. So mao na pagbangon nimo sa usa ka Kristohanon nga sama sa tong Ginoong Hesus nabanhaw siya, so mao pud to siya nga nabanhaw pud ka sa imong ano. So ibig pasabot is a renew ba? Ipa-renew na nimo imong kasing-kasing ug ang imong huna-huna. So spiritually dili kay katulang presentation, spiritually gyud. So spiritually nga narimpyuhan imong kasing-kasing og huna-huna. So mao kailangan ma-aware sila ni ana mga pastors. So kailangan sila ma-evangelize, i-evangelize na to sila, iwali ang 10 commandments, i-explain ang 10 commandments sa ilaha nganong duha kada kong sugo. Kay duha kada kong sugo kay tungod mao ni siyang mga butang nga paanuhon pa ni Jesus Christ kanang sa kasing-kasing huna-huna pigilan ang mga butang. Okay, may gugma jud sila sa Ginoo kay kung dili ka may gugma sa Ginoo, syempre makasupak jud ka sa napulo ka sugo. Okay, so mao na kung naigugma ka sa Ginoo, kailangan sundon nimo ang iyang mga sugo. So kailangan jud nimo nga magpugong ka sa imong kaugalingon. Okay, sa sulod pa lang pugna na nimo. Okay, sumao na siya. Sumao na nga makabalo sila sa 10 commandments kay daghan man gud mo dawat kay Jesus Christ. Bike. Para dali sila mutubo. Okay, dali sila mutubo mga pastors kay kung dili ninyo sila sultihan sa kamaturan, pasagdi lang kay basta sultihan ninyo sila sa kamaturan. Kung dili pa sila mo accept nga makasasala sila din, pasagdi lang. So kay go lang mo sa mga tao nga mo accept nga Lord sala di ito. No, then maura to inyong basta kay makabalo sila. So isultihan jud ninyo sila sa kamaturan karon mga pastors, ayaw na ninyo sila langan-langana. Okay, kay ang oras. Okay? Ang oras dili na nato sila kanang gradually pa sila sala di ining magsimbag jus-jusan. So kaniadto kung wala ko gi-rebuke,
Wala ko gitudluan hangtod karon magtuok ano gyapon ko mistiso gyapon ko. So nagyapon ako mang ribulto. Nya usay matempa ka mo ano ana. Matempa ka ana mo ampo no kay tungod dili ka enlighten. Wala ka kabalo ato. Okay ra di ay ni kay ana ra. So daghan kay mga tao malaang pa. So daghan pa pud kay mga tao mo balik sa pagpakasala. Kay wala man ano si pastor ato. Wala man ano si pastor aning ano pa di ay ni unsa di ay ang pagpanapa wala niyo gi-explain. Unsa di ang pagpanapa wala ninyo siya gi-explain. So mao nagkikinahanglan natong masayran jud na siya mga igsoon. So kung dili na masayran sa mga tao mga igsoon, unsa man ang ilang hinulsulan dito sa ano? Kay moingon man na sila silang kaugaling basta kay nagtuo man ko Ginoo. Gidawat man ako si Jesus Christ din humana. No, sultihan ta mo mga ano kailangan silang maproseso. So maproseso jud sila ayon na mo sige ano kay ang confession is kailangan na siya ubanan na siya sa pagsunod. Kaya ang kuno nila nga makasasala sila parion nila si Jesus Christ, dili man mo hari gud si Jesus Christ ilang kasing-kasing mga igsuon kung ang ilang kasing-kasing naa pa si Satanas. So kailangan limpyuhan jud siya. So mao na siya ang anuhon sa matawo sila sa tubig. Okay, pag human sa tubig is mauna na ang Holy Spirit mo, sulod na silang kasing-kasing. So dito na ang pagsulod sa Holy Spirit kay kung mintras di na ma-abort ang mga serpentes, mga spirit nga naa sa kasing-kasing, ano na siya, dili gyud na siya mapuy-an sa Holy Spirit. So magsumpaki ra to dito, magkasumpaki. So di pa siya mosulod. So kailangan na siya ay full confession. Okay, full confession para may baw-an na nila ug ang Ginoo nay bahala ato. So at least aware sila, makabalo sila ba? So makabalo sila nga kaniday gibawol sa 10 commandments. So di jud na mo ibuhaton. So ing ana lang gyud ta mga pastors. So kailangan karong panahon na evangelism jud ang mga pastors. So mga pastors jud ang mangunay kay syempre kamo man gyud ang alagad sa Ginoo no kay kumpara kung sa mga ordinary people man gud dili kay natila sila makaano. Mga pastors man gyud so mo gani na nga ingko mga leaders sa churches sila man gyud ang adunay katungod nga magtudlo sa katawhan. Okay? Pero karon man gud ang mga ibang mga pastors man gud is mas i-rely pa nila sa mga tao, mga ordinary people. So ayaw lagi. So gikinahanglan jud katud yung mga pastors. Okay, pastors kailangan jud pastors kay kahit papaano ang pastors na jud siya kanang full concentration. Okay, so ing ana man gud sa spiritual mga iso kailangan na siya full concentration nga sa pag ano sa mga katawhan. Then atimano na to ninyong mga katawhan mintras bata pa sila. So mao na siya. Then iano gyud ninyo permente pod ang ano sa Holy Spirit. So mao na pa ano na ko sa mga baptist kay na sila sa pag-care pero ang ano sa Holy Spirit. So kailangan hisgutan ninyo ang Holy Spirit kay ang Holy Spirit mga igsoon kailangan madawat nila na. Okay? Dili ninyo i-acknowledge permenting Holy Spirit. Ano gina siya? Dili na siya mo may baw-an sa mga tao. Nganong gikinahanglan namo ang Holy Spirit? Kay ang baptism man gud is daghan kay mga scripture nga ginapanulti pero confused sa mga tao ana kay puro pa man sila spiritually. Okay, wala pa sila ano sa spiritual nga bahin. So kailangan ninyo silang tudluan. Okay, pero mao gani na unsaon maitudlo sa pastor kung unsa ray naabot sa pastor didto ra pud sila taman. So mao ra pud to ilang itudlo. So mao gani sa baptist kung unsa ilang naabot diha ra pud sila taman. Pati po sa Pentecostal, kung asa ra po ilang naabot sila mga pastor, diya ra po sila taman. Sa kingdom, ang ana, sa kingdom, sa kingdom po, muna nga, kailangan mo, hatag mo tanan, ang ana. Pero ako nang ano sa inyo, unsa ang kingdom ha? Ang kingdom is na-process siya sa Baptist, sa Pentecostal, then ang pagbiya sa tanan. So may mo na jud siyang murag, tigkumbati. Okay, tigkumbati sa iyang mga kaaway. Hallelujah. So tigkumbati na gyud na siya sa iyang mga kaaway. So dili na gyud na siya magtalaw-talaw o mao na nga more on ano na siya matured. Matured na siya na magtudlo. Okay, na siya full knowledge. Okay, so mao na siya nga naproseso naman siya, naproseso na siya. So mao na yung pinaka ano sa Ginoo sa tua. Mao na karon mga pastors dili tama ano sa pandemic. Kay ang pandemic is gi-allowed ni sa Ginoo kay para sa mga na gani ni ipiton ta pero dili mo mahadlo kay syempre ano ni siya kailangan ato ning ano kay para sa mga tao nga karon
kanang ano kay sila depressed tungod sa panghitabo sa tuang kalibutan. So nya concentration ta sa evangelism. Evangelism, then bang anuhan sila. So ayon na mo pag mga kay naman ko iban mao nang dugay mo tubo ang mga Kristohanon kay wala sila kabalo unsa gyud ang ilahang sundon. Nya kay mga pastors manggod ala Bible study, daghan kay Bible study, ana ba? So confused sa mga tao, dili nila makita, mahent unsa gyud ang gusto sa Ginoo. So kailangan targeto na ninyo sila ba? So targeto na gyud ninyo sila kay ang gusto raman sa Ginoo is mausab raman ang tao, maginulso lang sila kanang undang ng mga tao sa pagpakasala ba. Mao ra man ay gusto sa Ginoo kay kitang tanan na may mga tao nga dili jud maka-serve sa Ginoo fully like mga servant like pastors and priests. Naman nadyoy mag-iban nga magpabilin sa pagpanginabuhi pero matarong. So ana lang pero kailangan man gud nato masipirit ang katawhan. Kinsay mag-alagad sa Ginoo, katong servant jud sa Ginoo mo tong mga pastors, mga bro, muhatag jud ilang kinabuhi sa Ginoo. Katong mga tao, naman sila sa kalibutan, mo serve sila sa ilang pamilya, sa ilang isikataw, pero matarong na. Kay didto man gyud ta mga igsoon nagalihok ani tanan. Kay mauning sa to ang kalibutan karon, ang kiyos sa tong kalibutan is tungod sa tong pagkadautan. Okay? So mao na atong itumbok sa ilaha. Itumbok na to sila ba? Mao na nga walihan na to mga tao bahin sa 10 commandments kay kung kaning 10 commandments mao gani na karon natunglo mong mga pastors kay ngano man giwala ninyong 10 commandments. Mao na siyang usa ka curses sa inyo ha. Kay karon mga pastors mutudlod wala na daw 10 commandments, duha na lang daw. O, ayaw mo ana. Kung dili mo makaano kung nagsupak mo perminti sa 10 commandments, no? So daghang explanation ang duha kada kong sugo. So ayaw jud mo ana nga wala nang 10 commandments, dili gyud na standard ng 10 commandments kay paghukom na sa Ginoo gihukman na ta. Kadto sa panahon pa lang ni Moises gihukman na tang tanan. So mao na ang hukom. So mao nang karon pabaliko na pud sa Ginoo ang hukom. So mao nang ang hukom sa Ginoo 10 commandments ra gyud na siya. So mao nang paundangon ng mga tao sa pagpakasala. Okay, undangon ng mga tao sa pagbingkil-bingkil, mga injustices, walay mercy, walay katarong, walay hustisya. Sumao nang ato ang sumao na tudluan sila sa 10 commandments jud. So para sila makarepent ug mautoy pawaswasan sa Ginoo. Tong serpente nga naa sa lang kasing-kasing. So para masabtan nila unsay tunong nila, unsay goal nganong giluwas mi sa Ginoo. Okay, kay karon man gud magtudlo ang mga pastors confused kayo mga katawhan. Confused. Kay ala basta receive Jesus, ana lang no, dili gyud. So kung mag-evangelize mo, kung mag-evangelize data sa usa ka kay naman gud sa inyo gyud mga kamong mga pastors mo gani na nga ginaanuhan mo sa Ginoo nga karon evangelism jud mo pero although naman ta sa karon dili pud nato anuhon ang government nato kay it's a part man pero buhaton nato ang kaayusan. Okay? Para ang mga government leaders nato dili pud sila masilo sa atoa. So kay ang mga taong sa kahayag is dapat maging modelo. Okay, so mauna siya nga. So kung mag-evangelism ta, sultihan jud sila sa 10 commandments right away. 10 commandments then sila kung kisay nga pawaswasan, mao to nga bautismohan jud ninyo sila. Okay, pagpabautismo na kay masking karon sige mo Bible study ana, di na ninyo waswasan, di pa gyud nakasabot. Di gyud nakasabot. Maski unsaon na ninyo, dili gyud na kay tungod sa serpente, naga-blind sa ilang hunahuna o sa ilang kasing-kasing. So, dapat inyo silang, after sa inyong sa 10 commandments, bautismohan ninyo sila. Then, after that, paampuas sila sa Holy Spirit, nga tabangan sila, nga makatuman sila sa 10 commandments. Nga mapuno sila sa Holy Spirit, paampuon dyan sila perminti sa Holy Spirit. Okay? So, mga sila sa amahan, nga na sila. So, hangtod nga ma-educate na sila, ma-empowered. Okay? Ma-empowered sila sa Holy Spirit. So, mao na siyang hangtod nga mao lang tong standard pod sa mga pari. So, isulti itudlo pod sa tanang mga nangalagad nga magbantay sila sa pagkamatarong then mo undergo sila sa pag-alagad sa Dios. Katong mo undergo lang. Pero katong mga ordinary people, magpapuno gyapon sa Holy Spirit, mao ganito tabangan sila perminti sa Holy Spirit kay kung walay Holy Spirit maano gyud ang tao sa pagpakasala. So magalgalan sila. So mao na gikinahanglan pero kung ang mga leaders mas kayo nga makikumbati mo atiman sa katawhan sa pagpahinumdum sa ilaha mawala gyud tanan natong mga kaaway.
So hangtod nga ma-transform ang atong nasod. So mao ni siya ang ginahatag nga unang-una sa Ginoo no, kay syempre kamong mga especially mga lalaki lagi pangusog mo, kay mao mo ang ginapangita sa Ginoo nga mahimong 144,000 nga mga saints, mga angels sa Ginoo. So mao na kay preferably lalaki man jud, preferably. Pero kami mo suporta lang mi mga babae. So ang among napoy babae nga maputli kay to support especially sa prayers. Okay? Sa prayers para sa mga lalaki nga sila sa So napod may ministry. Napod may anuhan. So dili pod mi ninyo pugngan nga mga lagad mi sa Ginoo. So kay ana na siya. So mao lang tanang babae nga moalagad sa Ginoo kailangan muhatag jud silang dedication. Full dedication jud sa Ginoo. So unahon jud nila ang Ginoo. So ana jud na siya. So tanang ibang mga babae nga mga young people nga gusto mo alagad sa Ginoo, ihatag jud ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Sa Ginoo ra jud. So ayaw na jud mo pagkupot sa kalibutan kay kay siya kanang struggle na siya. So struggle di mo makakonsentrate sa pag-alagad sa Ginoo kung naamoy ginahukan lalo nagbabae. Kay daghan kay responsibilidad ang babae. So dili pwede ang babae kay maka-full og sa kadaog kay Satanas kay tungod daghan kay responsibilidad nga buhaton ang babae kung makuha siya sa kalibutan. So magkikinahanglan ang babae nga moalagad sa Ginoo, full concentration. Concentrate siya sa Ginoo. No, so mao na kailangan jud nga ma-establish na sila nga mga virgins, nga mga leaders, nga mga babae ug mga lalaki pod mao po na nga ayo na mo paghuna-huna sa kalibutan. Kay kailangan ninyong pukusan si Satanas. So kay sige lang mo papuno sa Holy Spirit, sige mo paano sa Ginoo para unsay mensahe sa Ginoo para sa iyang katawhan. So dili na mo magsigig kun dili na naman sa pulong sa Ginoo. So tudluan lang mo sa interpretation, tudluan lang mo sa tanang plano sa Ginoo kay naa naman sa Bible. Gi-prophecy na sa Ginoo. Ang atuan na lang ani is to explain the people, explain na to sa ilaha unsay pasabot sa Ginoo. So mao na ni siya ang so na ni siya mga diri. So nana ni siya mga kutong mga iban pa nga mga tagong mga butang, ang Holy Spirit pod magpakita ana sa inyo. So maghatag siya kaalam sa inyo ha. So maghatag siya kaalam sa inyo ha unsay pasabot ani sa Ginoo. No, so mao ni nga may baw-an na to na. So gikinahanglan pod ang full package ang mga evangelist. So evangelist mao ning ingon ko sa inyo usa ka sa pakig-away kay Satanas is ang righteousness, purity, righteousness, and holiness. So kung ang usa mao na nga karon ipasa kay wala pa man gyud ni nakaano kay ibang Tinday, ayan sila pag-uwasan tinday. May man ako kupay. si Vicky. Turot yun, Ana. Ano nila, Granny, di laki lang ni Granny. Laki lang ni Granny. Padulungay na ako. Dulungay na. Hallelujah. Hala na to sa. Okay, so mao na siya mga igsoon. So mao na nga gikinahanglan jud nato nga mahimo tang maputli, okay, sa pag-alagad kay maugay na akong gingon sa inyo, ako kung makaano man ko kay Satanas, pero at least dili jud ko makahuman sa away. So mao na ipasa na ako siya sa next generation. So mao na ako ginatudlo na ako sa next generation sa mga young people, be righteous, be pure. Then pagtawagon mo sa Ginoo sa pagiging alagad, then biyaan jud ninyong tanan. So mao gyud na ang akong itudlo sa inyo kay didto ta makadaog. Okay, didto ta makadaog. Ang ako alang kay tungod as advisors kay mao ni ang rule nako. Mao ni ang rule nako nga gihatag sa Ginoo kay para mudaog ang iyang katawhan. So mao ni nga ipasa pud nako ni sa mga young people, young generation. So para maluwas ang next generation, makadaog ang next generation. So mao ni kaalam nga gihatag sa Ginoo sa kuwa kay importante kay ni siya kay tungod ang ibang mga leaders nato sad to say ni sila ni hunong. So ni hunong sila. So mao ni karon mga pastors ayaw mo kasuko kung dili man kamo ang lagi akong ginapakig-awayan. Okay, dili kamo ang akong gipagkig-awayan kundi ang espiritu. But it's because kay nakontrol mo sa daotang espiritu, mao na karon nga siya nasa inyo ha karon ang correction lang na siya, pero kung mapaubsanon mo dinan mo gid mo sa Ginoo mukha nang mo kay masking sa Revelation nagsulti man babae man ang makig-away kay Satanas ug ang iyang mga kaliwat. Okay, babae man gyud ang nasa so dili lalaki ang sa Ginoo nga
makaabli sa mensahe kay ang pag anak manggod sa babae mga igsoon is mensahe ni siya, dili ni siya kato si Jesus Christ, mensahe manggod to si Jesus. Si Jesus just is mensahe. But there is a Revelation chapter 12 mga igsoon. Sa Revelation siya is babae gyud ang hatagan sa Ginoo sa mensahe. Sama pod kay Mama Mary sa babae ni Agi ang mensahe. So karong last days pod mga igsoon sa pagig-away sa dragon, babae jud. So morning sa Revelation, babae ang gamiton sa Ginoo pero dili siya virgin nga babae. Kailangan man niya as a mother ba? Kanang mura siya kanang nasyay kanang heart as a mother. Okay, kay didto mangyud mo agi siyang mensahe. So kay tungod manggod kay dili po kay ang usa ka virgin nga babae wala po siya kabalo. Unsa po jud ang pagbati sa usa ka inahan. Okay, so mao na gani nga kung lalaki ra pod lahi pod ang advisement sa lalaki kay didto ra pod siya taman. Ang inahan manggod mga igsoon kabalo siya unsaon niya pag sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang anak nga babayi. So ako na nang gi-testimony sa inyo ha. So mao na nga ang hatagan sa Ginoo sa mensahe para sa kaluwasan sa tanan niyang mga anak to produce the sons and daughters sa Ginoo is babayi gyud. Okay, babayi gyud ang iyang gamiton. Kay para ma-produce ang mga anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios. So mao na to akong gisulti sa inyo nga ang mga anak nga lalaki ug babae sa Dios is mga putli. Okay, righteous, holy. Holy jud sila, mao na yung mga anak nga original nga anak sa Dios. Okay? Mao na sila mga putli jud na sila. Matarong jud na sila. Balaan jud na sila. So mao gyud na siya ang ma-produce nga mga anak og lalaki, anak nga babae og lalaki sa Ginoo. So kung nay mga babae nga mahimong anak sa Dios, okay, mahimong anak sa Dios, katong moalagad jud sila ha. Pure, righteous and holy. So mao gyud na silang mga anak sa Dios, nga mahimo silang mga anghel. Okay? So pares pod aning aning lalaki. Ang lalaki pod nga anak sa Dios, nga iyahang mahimong mga anghel is samas pure, righteous and holy. So mao na siyang gipangita sa Ginoo. So mao na ako dili na ko mo diri nga kung usa ka lalaki magsulti niini, mag-focus na siya dito sa lalaki pero tan-awang lalaki, dili gid siya so dili gid siya maka-produce para sa kay pastor. Kay mao ganining kay na mga pastors gitawag na sa Ginoo pero ang ilang gitudluan gihapon is sama gyapon sa kalibutanon. So dili kay ang gipangita sa Ginoo nga sons and daughters sa Ginoo is pure jud siya, righteous and holy. Mao ni sila, mao ni nga filled by the Holy Spirit jud ni sila. Mao ni sila ang i-declare nga mga anak sa Dios, okay? Mao gyud ni sila ang final nga anak sa Dios. Para sultihan ta mo. Kita mga tinawag lang ni mga pero lahi gyud tong mga sons and daughters sa Ginoo. So mao na ang only one nga maka-produce is gikan jud sa mensahe sa babae. Babae gyud ang gamiton sa Ginoo nga maghatag og mensahe. So mao na siya karon nga nganong nasabtan nako nganong gihatag sa Ginoo ingani nga mensahe. Ug nasabtan po nako nganong sama nako ang gipili sa Dios. Okay? So mao ni siya kay sa Revelation manggod mga igsoon diri sa Revelation chapter 12 babae gyud. Babae ang hatag ang sa Ginoo nga hatagan niya og mensahe aron ma-produce ang iyahang mga putling katawhan. Okay, mao ganin sa Revelation chapter 12 naani siya mga hidden message. So naani siya mga translation nga duha tulo. Okay, katong permiro is katong kay Mama Mary, permero katong sa Judah, sa Nasod. Okay, so anan siya. So sa pod is ang babayi pod nga maghatagan sa Ginoo sa mensahe aron ihatag niya sa mga anak niya nga mga katawhan. Kay mao diri sa Revelation chapter 12 verse ingon siya diri ningon siya diri basahon ako sa diri ta magsugod sa 13. Sa pagkamatngon na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, gigukod niya ang babayi nga nanganak og batang lalaki. Kay kani manggod ang interpretation ani mga igsoon kaning batang lalaki diri human natong kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ gipanganak sa physical siya nga gipanganak mautong una kay Mama Mary to. Katong gipanganak ni Mama Mary si Jesus Christ mautong una. Sa last this interpretation is babae nga tagan sa Dios sa mensahe.
Kay mensahe man si Jesus Christ go diri, mensahe ni siya. Ang batang lalaki diri is mensahe ni siya, the message. So mao ni siyang muluwas sa katawhan, okay? Mao gani na ang akong mensahe, maugya po ang gitudlo ni Jesus. Kay wala koy laing mensahe nako, kundi ang mensahe jud nga katong gitudlo sa tong Ginoong Hesus kay mao man gyud to siyang mensahe. Kay mao man gyud to siya ang maayong balita. Kay tanang mutuman atong gisulti sa tong Ginoong Hesus, mao gyud to siya ang mensahe. So mao na gisulti na ko sa inyo, wala ko'y laing gipatudlo sa inyo ang mensahe jud sa Jesus sa atong Ginoong Hesus. So mao gyud to siya ang sundon. Apa nang babayi gitambog gihatagag pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan. Diin at timanon siya sulod sa tulo ka tuig og tunga ug makalikay siya sa kapinta sa dragon. So proteksyonan pa sa Ginoo ang babayi. Okay, iya pang itago. Mo gani ni karon ako gusto man ko mo ano dito pero napa jay something. No, pero muhalat lang ta sa saktong panahon. Okay? So kay ang Holy Spirit bagoy nakabalo. Okay? Kabalo siya nga syempre ano ka kay nate kaaway, no espiritu manggod ang kaaway sa babayi. No, dili ang mga tao. Dili mga tao ang iyang kaaway ani, kundi ang daotang espiritu. So mao ni siya nga nagminister sa mga tao karon, majority pa. So majority pa kay tungod mao ning limbong ni Satanas. So ang babae gitaguan pa sa Ginoo. Okay, wala pa niya gipabantang, giano pa niya mao nang babae, mao nang ako magwali ko sa inyo diri maski pipila ra makadungog. So mao na giingon sa kamingawan. Okay, kamingawan pa dito pa siya sa kamingawan. Wala pa siya dito na dayag sa tanang katawhan pagyod. Pero moabot mo ano gina siya magabot sa saktong panahon. Unya mibugwak ang dragon og tubig nga daw suba aron ibanlas ang babayi sa bulog niini. So mao ni nga daganig mga ano, mao gani paggukod, gagsamok nga disturbances no sa akong pagpamuhat. Kay tungod mao ni ang paggukod sa daotang espiritu. Okay, mao gani ito nga every time sa akong damgo makig-away ko aning babae nga naka-black na siya mga alagad. Okay, babae nga naka-black siya tapos na siya mga alagad. So mao ni nga akong ginaawayan, ginapakig-awayan pero katong iyang mga ako mang mapildi pero siya magsimi ginukdanay. So magginukdanay mi atong babae katong kaniadto nga atong panahon atong mga unsa tong year nga katong na-discrash siya mi 2018 man siguro to. So katong ni ato mig nya pagbalik namo na pero bago to naitabo tong na-disgrasya mi tong 2018 sa November man siguro to, November. To siya kanang kalag-kalag, nagdamgo ko nga gipasin nay babae nakaitom nag siya sa kuha, nagsugo siya sa kuha nga pasindihan ng mga kandila. Unya dili man ko musindi. Sumaw to nga gigunitan ko sa iyang mga sa iyang mga alagad nga nakaitom. Nya gipangwakli lang nako tong iyang mga alagad nga nakaitom, gipangwakli nako tapos gigukod na akong babae. Paggukod na ako sa babae, nakakita man kong babae, gisambunutan akong babae, gimod-mod na ako dito sa baga. Sumaw to pero pag ana na ako dili day tumaong babae. Nya nakdunggan na lang nako ang tingog sa babae ni. Ni katawan ko niya. So ka spirit siya. Sumaw to siya nga mautong nako nga katong kaaway nako. So babae siya naka-black. Okay? Babae siya naka-black. Sumaw to nga nahitabo pud ato nga time nga na disgrasya mi. Pero luckily no, so kato jud ang murag na sa kuang ba kay mauna unta da ito. So pero kay tungod spiritually naging nakigubat ta sa iya spiritually. So mao to nga medyo na ako siya pero nakapenetrate gyapon siya no. Nagkatawag gyud siya pero di man mi pasagdan sa Ginoo. Mao to nga ang usa lang ka babae dito ang mao'y na damage. Nya sa nawong pud siya na damage. So mao to ang nahitabo ba nga interpretation sa kung damgo nga mao da ito. Kay kung wala na ko to batukan tong ibang mga espiritu dito possible nga naa siya makuha atong time. Sumaw to nga siyang pakigubat na to kay spiritual man gud akong pakigubat diri mga igsoon. Mao na ko sa inyo dili kamo akong kaaway mga pastors. Kamong mga katawhan dili kamo ang akong kaaway kundi ang espiritu nga mao'y nagalimbong sa mga tao. So kay kung dili ninyo mahibaw-an ang kamatuoran, magpadayon si Satanas sa paglimbong sa iyang katawhan. So dili ta mo daog over niya. So magpadayon pagsakit ang kalibutan, magpadayon og kanang ang kalibutan, kanang sakiton pod, no? Nya ialaw man ni sa Ginoo kay makasasala man ta. So nagpadayon man natong gipahari si Satanas. Unya ang mga leaders nga gitukahan sa Dios naghadlokon.
Wala nila hutay. Wala sila naglingaw-lingaw sila sa kalibutan. So, gikinahanglan mangusog ta. Kay kita mga spiritual leaders, nasa itong mga kamot ang kaluwasan sa kalibutan. Kung ang mga spiritual leaders magpadayon og kanang hugoy-hugoy kay Satanas, magpadayon mo sige hugoy-hugoy kay Satanas, patay ang mga tao. So, kailangan spiritual leaders mangusog jud mo. So, kailangan ma-produce ang mga few righteous and holy. Holy nga mga anak ug anak nga babae ug anak nga lalaki sa Dios. Kay sila'y mag-lead sa katawhan sa pagkamatarong para mawala ang tunglo sa kalibutan. Kay spirit ang atong kaaway diri mga igsoon, spirit dili ni siya basta-basta nga battle. Kay kung sa tao lang, ano lang ni siya, pero dili manggod, espiritu manggod. So mao ning pinakalisod kay nagatago po siya sa mga tao. Okay, syempre maano gyud ang mga tao kay tungod naaman siya sa tao nagahide siya sa mga tao. So kung ang atong mga government leaders wala pa naghinulsol, hari gyapon si Satanas. So ang atong presidente dili maghinulsol, hari gyapon si Satanas. Tanang mga senadors dili maghinulsol, hari gyapon si Satanas sa ilaha. Siya gyapon maghari sa mga magbabatas. So tanang mga congressmen nga dili maghinulsol, si Satanas gyapon maghari diha. So tanang spiritual leaders nga dili mo level up, si baon gyapon sila ni Satanas. So gitintal gyapon sila ni Satanas. Kay nagpadayon man sila sa pagpa-under kay Satanas. So mao na nga si Satanas gyapon maoy nag ano sa tua. So mao na diri para may baw-an ninyo mga igsuon ang atong kaaway spiritual. So mao na gikinahanglan nga maghinulsol ang tanan. Kay kung dili ta maghinulsol, dili ta mosunod sa standard sa atong Ginoo, tanan patay ang katawhan. Magpadayon ang tunglo sa kamatayon. Ug ang tunglo sa kamatayon is ang iyang mga anak is mauni ang mga kaguliyang, kasakitan, kadautan, sa mga katawhan, wickedness, so injustices. So walay pagkamatarong. Mao na ang katawhan, maguba nila ang natural resources nga gihatag sa Dios. Kitay mo guba sa kalibutan o resulta sa atong kagutom, sa ato ang mga kaning mga kalamidad og mo-produce pagdaghang mga sakit. So kay tungod mauni mga igsuon kay ang tunglo naa sa tua. So, gikinahanglan nga maghinulsulta. So, spiritual leaders, government leaders, tanang katawhan maghinulsul. Mahimutang matarong, musunod ta sa kabubuton sa Diyos. Kailangan mo alagad ta sa Diyos sa kinasing-kasing gayod. Buhato na to ang tanan para lang Diyod mahimuot ang Ginoo sa tuwa para makawala ta sa curse. Kay makawala ta sa tunglo. So, mabalik na to ang kanhing kalibutan nga giano sa Ginoo. So, mao na ang gipaano sa Ginoo. So, mao na nga, ang akong ginaano, wala ko sa inyo ang mga pastors nga kamo akong kaaway. No, dili. Pero sad to say, nakontrol mo. So, mao na nga pagawason mo sa Ginoo diya sa bahin sa kontrol ni Satanas. Kay makawala mo sa kontrol ni Satanas kung sunod mo sa standard sa tong Ginoo. Nga kinahanglan mo daog mo sa kalibutan, kamoy unang mo daog. Kay para ang mga tao nga inyong giyahan, makadaog pud sila. So, mao na nga, gikinahanglan ingon ang Ginoo, daugan ninyo ang inyong mga lawas nun, kay naagya ang sekreto. Lawas nun, mga kailibgon, mga desires, kay mauna siya ang dahilan nga ginakontrol mo ni Satanas. Mao na, mintras na pang last sa inyo, pa diyang sa lawas, kalibutanon pa mo. So, kung ang pastor nagpadayon sa pagminyo, kalibutanon pa mo. Kung pastor nagpadayon sa sa prosperity, nagtudlog prosperity and wealth, is kalibutanon pa mo. So, gikinahanglan nga, wala mo sa kalibutan. Naaman mo sa kalibutan, pero ang inyong hunang-hunag desires, wala sa kalibutan. So, mao na nga, i-plain mo sa Ginoo, para ang katawhan, makadaog sila kay Satanas. So, mao na siya diri ang so, mao na nga, gikinahanglan ninyo mag-level up jud. Kay mao na inyong authority, diha mo tagan sa Ginoo, authority and power. Authority and power. So, mao na siya nga, okay na naman mo yung mga makakaroon mong Dili na mo magproblema unsay kanon ninyo, unsay kaano ninyo kay kung magsige evangelize ang mga tao ng inyong ug silang maghatag sa inyong abot. So, mao na ang inyo lang is to evangelize. So, mao lang na ang inyong so mga tao mo gari tudluan ang mga tao para mahimo silang matarong. So, atiman na sila sa spiritual. Kay kung inyo silang atimanon sa spiritual, ang tanang mga blessings mo abot ra na sa katawhan kay padagaya na sa Ginoo kay wala na may mukutkot. Wala na may mukutkot nga si Satanas, wala na may tunglo. Ug ang tanang buhaton sa mga tao, mao nang ibang mga tao maningkamot lang ta pero maadto lang na sa atuang sakit. Maadto lang na sa mga butang nga dili siya
kanang dili importante. So sayang kayong hinaguan sa mga tao. So dili nila ma-enjoy. So na may ibang mga tao nga nag-enjoy sila sa salapi pero di gyapon sila malipayon. Kay naa na sila tanan, pero ang ilang family di man gyapon perfect. No, naagyapon sila yung mga ano sa kasing-kas sa ilang lawas nga di sila makuntinto. So mao na nga dili gyud sila makakitag kalinaw, di sila makakitag kalipay. So mao na siya dili gyud ta mahimong malipayon kung dili ta mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. So maskin pag unsay na-achieve nato sa kinabuhi kung wala ang Ginoo. So mao na gikinahanglan nato na siya so mabalance ta. So mao na nga ang wala dili na pud ta padalan sa Ginoo kalamidad. Dili na pud ta padalan sa Ginoo mga sakit nga mga mga unsang sakit. No kay tungod mahimo naman tang matinud-anon. Kay mostly nagabuhat og mga sakit mga igsoon kita ra mampod. Giwarningan na ta sa Ginoo. Nganong niingon ang Ginoo diri sa Biblia niingon siya diri nganong man nga magbantay ta siya mga sugo. Okay, diri sa Leviticus. Inalang ta no sa Deuteronomy 28. Okay? Okay, ingon siya diri ang mga samputanan sa pagkamasupilon. Apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo, diri 28 verse 15. Apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios, ug dili tumanon ang iyang mga sugo, nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo niining tanang tunglo. Tunglohon ta sa Ginoo pag di ta mutuman sa Ginoo, di ta mutahod sa Dios. Dili ta mutuman sa mga sugo. Tunglohon ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Mao na pagtunglohon sa Ginoo ang ato ang kalungsuran ug kaumahan mga igsuon. Mao ning magubot. Okay, magubot ta kay mao na ning resulta kaguliyang na kay mga tao nagsimba na lag ilaha-ilaha. Mao na ning sinugdanan sa pagbahin-bahin sa churches. So kamo ni na ibang mga churches nagpasimbag mga ribulto, nagpasimba sa tao, nagpasimba og kanang unsa na mga sa dagway sa mananap. So ana siya, sumaw na siya magkagulingang na ang mga tao di na magkasinabtanay mabahin na siya. So nya mo na pod pag dili ta mo nga moingon ang Ginoo ayaw ko mo pagpatay. So daghan kay mga tao magpatay kay supak man sa sugo. So daghan kay mga tao magpatay, daghan kay mga tao magpanapaw, daghan kay mga tao mag-inggitay, daghan kay magkinawatay. Sumauna na nga kaguliyang ng kalungsuran. Sumanatang atong lungsod, daghan kaayog mga binuang. So unsay panghitabo niini? Mao ni pag diri sa lungsod nga daghang mga kriminal kahadlukan siya sa tao. So daghang mga tao masubo kay tungod gikawat ilang mga gamit. Daghang mga tao nga kay gipatay ang ilahang mga anak nga wala siya'y saktong rason. Nganong gipatay, gipatay man to sila. So nganong gikawatan man sila, nganong gipang-rape man to sila. Nganong man tong nanapaw man to iyang bana. Okay, so nganong nanapaw man to iyang asawa. So ing-ana na siya mga igsoon pag di ta mo sunod sa sugo sa Ginoo. Mao na kung musugo ta sa sa Ginoo, mahimong hapsay ang ato ang nasod. Mahimong ang ato ang kalungsuran. So mahimo siyang limpyo. So pero kay tungod dili ta mutuman sa kasuguan sa Ginoo, mao na gitunglo, murag tinunglo ba? Kay mao man na siya balos mga igsoon, gubot. So gubot pag di ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao gani na karon kung wala gitudluan si Moises sa Ginoo, unsay matarong mga igsoon ang ato ang kalibutan gyapon karon mga igsoon sama gyapon sa unang kalibutan. Katong gilunop sa Ginoo ang unang kalibutan mga igsoon, grabe kadautan mga tawa to kay walay napulo kasugo ato. Wala pa gisultihan si Moises kaniadto unsay matarong. Wala pa Moises kaniadto mga igsoon. Si Noah lang kaniadto is nagtuo lang siya sa Dios. Maulang to nagaano lang siya sa Ginoo, nagasunod. Unsay gina-instruct sa Ginoo siya, pero wala pa gyud 10 commandments nga gideclare kaniadto. Wala pa 10 commandments. Sumao na mga tao kaniadto mga igsoon, basta lagi paskang gubuta. Pakighilawas kaniadto, grabe kadautan ang mga tao sa unang kalibutan. Kay wala pa 10 commandments ato mga igsoon, wala pa. Sumao to nga nasuko jud ang Ginoo kay grabe kamahalay ang mga tao kaniadto. Kung mahalay karon nga kalibutan, grabe tong unang kalibutan. Sultihan ta mo. Grabe jud to kadautan mga igsoon. Kung grabe pag jud ang ato karon kadautan, mas grabe jud to. Kay wala jud 10 commandments ato.
Wala gyud kabalo mga tao dito unsa di ay ning pagpanapaw. Basta kay makakita sila babae ug lalaki masking asa. Pakilawas, para sa mananap ba? Para sa mananap bang style nila? Kaya mga mananap wala man ni sila kabalo sa 10 commandments. So ing anang style nila kani adto mga igsuon. Ala kung naay lalaki babae nga mga nanap diha, upahan day na. Tapos kung napoy ano diha nga tao patyon day na. Para sa mananap sa lasang ba? Nga kung naay mga hinay diya, kaunon day na nila, patyon. So, ing ana sa una mga igsuon, walay pakialam ang mga tao. So, ing ana kayo tungod, wala pa sila kabalo, unsa ang dautan ug matarong. So, wala pa may Moises kani adto, wala pa. So, mauto nga nasuko jud ang Ginoo, gilunop jud sila. Gilunop sila, anuhan jud sa Ginoo ang kalibutan ug tubig. Giwala jud niya ang tanang mga tao dito. Gilunod niya. Mao to paglunod sa Ginoo sa kalibutan mga igsoon, mao na to nga sila Noah lang ang naluwas kay si Noah manggod, nituo siya sa Dios. Gi-instructionan siya sa Ginoo, Noah. Gitawag si Noah sa sa Ginoo, Noah kani buhata paghimo dito ni sunod man si Noah. So kay nisunod si Noah. So mao to nga pagsunod ni Noah sa Ginoo, gi-follow niya ang instruction sa Ginoo. Ni-follow siya sa instruction sa Ginoo. Gitudloan ba si Noah sa Ginoo unsaon niya pag-build ang arka. So gi-instructionan jud siya. So mao to nga pagsunod ni Noah sa Ginoo, kay imposible kayo no. Unsaon to pagbuhat ni Noah niya iya lang pamilya so ang Ginoo nag-instruction ni sunod lang si Noah. So mao to nga ningon ang Ginoo, Noah pag-build dito kay kung wala ni sunod si Noah, wala nito si Noah sa Ginoo, dili pud sila maluwas. Apil ang pamilya ni Noah. Patay sila. No, pero kay tungod ni sunod si Noah sa instruction sa Ginoo, mao to nga nibuhat siya og arka. So mao to gituuhan man niya. So mao to mga tao nga iyang gisultihan wa man nanuo. So wala sila naluwas. So mao to ato nga time naluwas sila Noah, sila ay naka-transfer sa bag-ong kalibutan nga gibuhat sa Ginoo. Gibag-o naman po si Ginoo, wala na nang hipo si Noah og kanang patay. Paglunop sa kalibutan tanang mga tao ug tanang mga mananap atong panahona, pero gawas atong mga mananap nga giligtas sa Ginoo, tanan nakuha, napatay. So namatay. Pag ugdaw na, pagbaba na ni Noah, mao na tong nagbag-o na. No, nakita na niya lunhaw na balik ang mga ang mga tanaman, wala na siya nang hipos ug mga patay. Kay kita manggod karon kalibutan kung lunupon ni sa Ginoo nga wala pagikambyoan sa Ginoo, daghan kay mga patay. Pares ko na di ba pag human og lunop sa mga di ba katong panahon sa Yolanda, panahon sa mga bagyo sa tong naso diri, tung nay usa ka lugar nga giwash out jud ang usa ka lugar. Pag after ato grabing distraction ang nahitabo. Nakita na to mga bungkag nga mga balay. Mga bungkag nga mga gusali, pati mga patay nagkalat. Pero sa panahon ni Noah mga igsoon, wala na. Yes, naglutaw-lutaw pa to, pero pagbaba na ni Noah, niugdaw na ang tubig, nilugdang ng tubig mga igsoon, wala na si Noah nang hipos pag mga patay. Okay, wala na nang hipos si Noah patay. Pagbalik ni Noah, gipabalik na sa Ginoo ang bag-o, declare na sa Ginoo. So murang nagi-transfer sa Ginoo si Noah sa bag-ong kalibutan. Okay? So samtang wala pa na ugdaw ang lugdang ang tubig, naglutaw-lutaw pang mga patay. Ana. Pero sa katong nawala na ang tubig, bag-o ng kalibutan. Gilimpyuhan na sa Ginoo. So mao na po ning bag-ong kalibutan nga na nato. So dili na siya kanang gihawalan lang sa Ginoo. Giusab lang niya, gipangwala na to niya mga patay, tong mga nabungkag gipangwagtang na to niya o gipagulugdang ni pagbaba nila Noah, naagid sila sa bag-ong kalibutan. So mao na to giusab sa Ginoong kalibutan. So naanay mga na pod, mga punuan, mga na. So mao na siya mga igsoon ang gahom sa Dios. Kitang tanan ginaano ta sa Ginoo. Mao na ingko warningan ta sa Ginoo, sunod ta sa Dios, sunod. Sama pod kani ato ni Noah, gi-instructionan siya sa Dios. Sunod mo. Mao na kita pod karon nga mga katawhan, gitawag niya si Moises para pahimangnuan ta. Kay maupod ni siyang sama ni Noah. Okay, sama po ni Noah kani adto nga ni instruction sa Ginoo gisunod niya. So maupod ni karon kay Moises, instruction sa Ginoo kay muranig mauning arka sa kaluwasan. Mauni ang arka sa kaluwasan, dili mga pastors ang arka sa kaluwasan,
or mga simbahan ang arka sa kaluwasan ang pulong. Kung kitang tanan musubay sa pulong sa Ginoo, maluwas ta. Okay? Musubay lang ta sa kakatong sa sugo jud sa Ginoo. Mao ni siya ang maluwas ta. Sa instruction niya, didto ta maluwas, dili kay sa mga unsa-unsa. Okay? So mao na kung ang inyong mga pastors, ang inyong mga mo instruct sa inyo nga taliwas sa gisugo sa Ginoo, ayaw mo didto kadi jud mo maluwas didto. So instruction sa Ginoo atong tumanon. So pag moingon ang atong Ginoong Hesus kay iya naman ning giinterpreta nang katong gisulti ni Moises, giatagan na magkaligunan sa atong Ginoong Hesus, katong kay sa atong Ginoong Hesus jud ta mutuman. Kay ang gisulti ni Moises kani ato di gyud wag tangon sa Ginoo. Magpadayon jud to siya mga igsuon. So busa kung dili ta mutahod sa Ginoo, dili nato tumanon ang iyang mga sugo, tunglohon niya ang ato ang kalungsuran. So na ang atong kalungsuran is magsakit. So mao na diri sa atong lungsod hugaw. Ang atong syudad hugaw, daghag mga kabarit, daghag mga lalaki na napaw, daghag babae mananapaw, daghag mga bisyo, daghag pagpatay, daghag mga pagbingkil-bingkil, pag-inawayay, pagkinawatay, paglimbungay, so pagbahin-bahin. So mao ni ang tunglo sa kalungsuran. Then ang kaumahan. So tunglohon sa Ginoo ang atong kaumahan. Dili na siya muhatag og saktong abot. Okay, kay nga naman, ang mga tao, prasi nga na natay kaumahan, imbis hatagan na to og kanang ano ang pagtanom, kay diya ta nagakuha pagkaon, mas palabihon na to ang mga butang nga, feeling na to, himuon na to ning syudad, himuon na to ning city, himuon na to ning mga commercial sites, no? Sige lang sila dito. Unya, ang pagkaon sa mga tao, mas ilahan gikalimtan. Okay, diya ra na tama ra na ana diya. Kay kung amo ning i-convert sa mas madagko ang kita. No? Kaysa sige mig tanom. Tungod sa greediness. Kay wala naman sila nituman sa kasuguan sa Ginoo. No, mao na nay resulta. So mao na ang problema nato karon, mahal ang mga palaliton. So mao na karon nagmahal ang mga tao, sige ingon, mahal naman ang palaliton, oy, mahal naman ang palaliton, oy, mahal naman palaliton, sige na magsaka. Nya ang sweldo gamay ang sweldo, kay limbungan man ang uban. Ang uban pa jud ilang taguon kay baligya nilag mahal. So mao na siya mga igsoon, so nahimo na nang tinunglo. Mao na nga mahal ang atong palaliton karon. So mao na kay tungod sa tuang greediness. Kay wala na ta nituman sa kasuguan sa Ginoo. Wala na ta nitahod sa Dios. So mao na nga ang tao dili na pud makuntinto. So mao ni siyang dahilan mga ison. Ingon pud siya diri, tungluhon ang inyong mga anak. Tan-awa siya, tungluhon ang atong mga anak mga igsuon kay mahimo nang tinunglong atong mga anak kay dili mahimo na silang masinupakon. So daghan na kayong mga batan-on karon masinupakon na. Daghan na kayong mga katawhan mga anak karon nga dili na mo tuo silang ginikanan. Napay ibang mga anak mo, usog kay musuko lagi. Unya, di na dyan sila matahod, silang mga katigulangan, dili na. Kay mauna na itunglo sa Ginoo. Ang atong mga anak, mahimo na silang mga bisyuso. Mahimo na silang mga kriminal. Imbis, atagan pa silang kaalam sa Ginoo. Ang atong mga anak, di naganahan mo eskwela. Di na sila ganahan mo eskwela, kay adto na lang sa busyo. Bisyo na lang. Tunglo na siya mga igsoon. So daghang kay mga anak nato nga walay mo na dili sila matagag kaalam sa Dios. Kay mahimo naman silang tapulan. Bisyo lang ko, isugal lang ko. Nya pagkahuman pag mahimo na silang mga kawatan. Mahimo na silang mga limbungan. Mahimo na silang mga kriminal. So mao na mga igsoon, apoy ibang mga anak nato, mga bata pa lang is patay na. So daghag mga babae nga makuhaan. Daghag mga babae nga makaanak og mga masakiton. So ing-ana na siya kay tunglo na siya mga igsoon. Tungod lang na sa dili nato pagtahod ug pagtuman sa sugo sa Dios. Kay mao na siya samputan. Mao na ang tao karon nagsakit jud ta. So nagsakit jud ta mga igsoon. Mao na problema karon sa tong society. So mao na karon moingon lang mo nga adi na mo gikinahanglan ang Ginoo. Tan-awa giingnan ninyo dili na ninyo gikinahanglan ang Ginoo. Tan-awa sa inyong pagpaningkamot. Sige lang mong paningkamot, unsay nakatabang sa tong society, wala. Sige lang tag-ingon, wala may injustice, wala may justisya, oy. Wala may pagkamatarong, oy. Wala may daghan man kay limbungan, oy. Daghan kay dautan, oy. Kay utro mampud mo nagbuhat og dautan. So mao na siya problema.
So kay tungod nagsukad lang ni siya sa pagtahod sa Dios og pagtuman sa kasuguan sa Dios. So mao na nga kitang tanan pabalikon jud ta. Pabalikon ta. So mao na ayaw ninyo karon kay lisod na biya karon mga igsoon, dili na biya ni pareha kani adto ila Moises kay ila Moises ba natay time natay mga in time. So bawat ano is na siya kanang time ba, pero ang ato manggod karon last na gyud ni. Last na ning pahimangno sa Ginoo mga igsoon, pag dili pa jud mo ani mo ano, wala na pasin na jud mo. Wala na jud mo kaluwasan. Kay markahan na biya mo sa Ginoo ni. Pamarkahan na mo sa demonyo. So nga didto na gyud mo destiny kay hapit na mabuingon ang Ginoong kadlawon na hapit na madayag ang kangitngit og silutan na sa Ginoo ang kangitngit. So karon manggod katong mga nilabaw nga mga katuigan panahon to sa darkness. Gabi ba gabi. So mautong grabe ang kadautan sa mga tao panahon to sa darkness. Pag ingon sa Ginoo kadlawon na hapit na muhayag ug madayag na ang tanang binuhat sa kadautan. Nya moabot na ang kadlawon, moabot na ang kabuntagon, mao na nga silutan na niya pas-auto na niya ang kangitngit. So ang tanang buhat sa dautan mawala na. Kay mo take over naman ang kahayag. So mao daytong niingon ang atong Ginoong Hesus kadlawon na. Pag moingon ang Ginoong kadlawon na nagpasabot ni siya, mahapit na mahuman ang kangitngitan. Hapit na mahuman ang kalisdanan sa mga tao. Hapit na mahuman ang pag-antos sa katawhan. So mao nang ko sa inyo asa man mo karon. Naa mo sa kangitngit, magpabilin mo sa kangitngit o mudapig mo sa kahayag, naara sa inyo ang choice. Kung magpabilin mo sa kangitngit, mga wala gid mo. Apan kung gusto mo mudawat sa kahayag, denan pag hinulsol mo. Kay kung di mo maghinulsol, magpabili mo sa kangitngit og mga wala gyud mong tanan. Okay? Sumao na nga silutan naman sa Ginoo pati inyong hari. Okay? Gipawali na ni sa Ginoo karon. Aron silutan na ang naghari ni ining kangitngitan sa kalibutan. Maoning nagpasakdop sa kalibutan kay years of the darkness man na ito. Before karon nga panahona is darkness siya. Sumao bitaw na karon ang mga tao nagkinabuhi sa kangitngitan. So mao na siya nagkinabuhi sila sa kangitngit. So mao na pati atong mga leaders dito nagkinabuhi sa kangitngit. So karon niingon ang Ginoo kadlawon na mao nang paabrihan na niya. Mao na gi-open na niya karon ang mind. Sa mga mao nang gipa-open na po niya ang mind nako. Hoy, mata na. Mao dayto nga nakamata ko. So pag mata nako is mao na ni nga naa ko'y bata nga nakadug. So mao na to siya. Magulat na lang ko nga ang bata mulakaw. Mulakaw ni siya ang maghuman. Okay, mao na pud to ang pagpasi ni pastor. So mao na to siya, connected ni siya tanan mga igsuon kay although yes, naman tay mga buta nga sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Nga dili na to siya ma-explain. No, dili ma-explain kay spiritual lagi, talinghaga. Wala man mo'y mao nang ibang mga tao kinsa man ka piliong ka sa Ginoo. Yes. Ang inyuhang mao nang ingon nay katong ba? So nakoy spirit nga nadungog ingon siya, ikaw faithful, ko. So gisaway ko gianag ang Holy Spirit nag-ingon pod siya, hinulsuli nang ang imong pagkat matinamayon sa imong isig katawo kay mauna siya ang dili ninyo nganong dili mo kaluy-an sa Ginoo, nganong di mo pilion sa Ginoo kay matinamayon man mo. So mao na siya. So ayaw mo pagtamay kay tungod ikaw faithful, no dili. Kay ang Ginoo nakabalo kung kinsa ta. Siguro ako dautan ko sa tan-aw sa uban pero ang Dios may nakakita sa kuha unsa ko kinsa ko. Maski ako sa akong kaugalingon wa man ko kaila. Wala ko kaila sa akong kaugalingon. So pero ang ako alang jud is magpakupot lang jud ta sa Ginoo. Kay kung magpadayon ta sa pag hinawayon, mauna nga dili jud ta mapili sa Dios kay mao man natong karakter. So mao natong karakter kay dili mo mapaubsanon sa Dios. So ginatan-aw ninyo perminteng standards. Mao na pud iban mga tao mo ingon ikaw pilion. Mulabaw pa baday ka sa among pastors. Ang among pastor gikan ka ni adto wala na nagpakasala sa Dios. Naman pud siya na pud koy nga pud ko sa Ginoo. So dili na to siya ikumpara kung unsa siya o unsa ta. So mao na nga dili ta piliun usay sa Ginoo kay tungod there is something sa tong heart. Wala na to girelay sa Ginoo. So wala na to girelay sa Ginoo. So na siya. So mao na nga gikinahanglan nato nga mao na ingon ko sa inyo babae ang pilion sa Ginoo kay kabalo siya sa kasing-kasing sa babae. Mother figure man gud ang babae.
So mother figure ang babae na pagbati ang babae nga wala sa lalaki. So kaniadtong panahonan ingon sila ang mga according sa history sa mga kasagaran jud intercessor, kasagaran siya bridge kanang mediator sa Ginoo is babae, no? Pero kay tungod there is something jud nga nay ano sa babae ba nga wala sa lalaki. Kay mao gani na ko sa inyo ang lalaki manggod is gibuhat manggod siya sa yuta. So nya kasagarang desire sa lalaki is attached sa yuta. So parang babae manggod is spiritual. So anuhan lang mi sa Ginoo, kanang sama mi sa iyang gibuhat ba. Sama mi sa iyang gibuhat ba nga iya lang kanang gi-declare lang niya nga mubutho mi. Pero gigamitan niya og katong sa buhok, katong sa lalaki, tong buto. So spiritual jud ang babae kumpara sa lalaki. Okay? Kaya ang lalaki mao nang ang lalaki desire jud niya sa yuta gyud. Maski ang amahan nga tawhanon is mo gyud na siya mo advice jud na siya na difference jud lain sa babae. Kay lahi gyud ang mama, lahi gyud ang papa. Okay? So mao na pero spiritual man gud ta karon. So mao nang gamiton sa Ginoo nga mahimo yung advisor sa tanan is mama gyud. Okay? Mama gyud siya. So mao na kung ma-produce ang mga anak sa Ginoo, mao to kung gingon sa inyo ang mga anak sa Dios, nga mahimong mga anak sa Dios is mga pure, righteous and holy. Okay? So kitang tanan nga uban nga follow ani mga anak nila maluwas ta, mao tong tawa i-declare ta sa Ginoo mga katawhan sa Dios. Kay katawhan ta sa Dios. But is the anak sa Diyos is mao gito siya ang pure, righteous, and holy. Okay, mao na akong sulti sa inyo So mao na nga na angkon nato niya diri ta balik sa tunglo mga igsoon, tunglohon ang inyong mga anak ug ang abot sa yuta ug ang inyong kahayupan. Okay, mao na ni. So nana na siya yung mga tunglo sa atong yuta ug sa atong kahayupan. Ang yuta nato kinahanglan patang mutanom pag-ayo, no, mo ano pata para maningkamot pata mag kay tungod kung dili nato atimanon ang atoang mga dili ta maka-produce og pagkaon nato. Dili para kani ato mga igsoon mamulak lang na, lang na ang mga diha masking walay magtanom. Pero karon mga igsoon dagan patag buhaton para makapaspas atong ani. Dagan patag atimanon pa jud nato ang atoang mga kay para lang jud mataba atong pananom. Kung dili nato na atimanon kauno na sa ubang mga mananap. Okay, so yang atong mga mananap pud may mo na siyang mapintas. So mao na ibang mga separation sa tao ug sa mananap kay kani atong panahon ng mga igsoon, ang mananap ug tao amigo gyud na sila. Masking leyon pa na, masking unsa pa na nga mananap, amigo gyud na sa tao. Pero pag abot sa panahon mga igsoon nanay separation. So nanay separation sa between sa tao ug sa mga mananap. So gitunglo naman sa Ginoo. So mananahimo nang magkaaway ang tao ug ang mga mananap. So mao na kaning mga mananap naga-defend lang po na sila sa ilang kaugalingon kay nibangis naman po ang tao kay tungod lagi ang tao dili man mo mutahod sa Ginoo, dili man mo sunod sa iyang sugo, mao nang mga nisamot kadautan ang mga tao. Pati pod mga mananap pod ilaha pong anuhon. So mao to nga mahadlok na ang mga mananap sa tua. So okay, then ingon siya diri pangamtangan kamo sa Ginoo og mga tunglo. Kaning mga tunglo mga igsoon, manguning mga ingon nato sa tong kinabuhi malas. Okay, mauning giingon nato malas ba. Mauning masking dato karon gimalas mangyapon. Kitang tanan gitunglo. Ang tunglo mangud mga igsoon mo ni siya ang atong ginaingon karon nga malas. Mao ni siyang tunglo. So tanang mga tao masking unsay buhaton niya, masking dato ka, pobre ka, gitunglo ta sa kamatayon. So gitunglo ta tanan sa kamatayon mo na karon walay masking usa, masking mga expert, mga doctors, mga sa medisina, dili gid sila makapataas silang kinabuhi. So nya sige patag high tech, wala gyud. No, wala gihapoy makapataas silang kinabuhi masking mga dato, masking sila Bezos karon, mga Bill Gates, wala gyud na sila nga makaabot na sila og 100 years kapin. So makaabot lang sila sa mga 90. Okay, so pero wala gyud. Kay tungod mao na kitang tanan gitunglo ta sa kamatayon. Tungod sa atong pagsupak. Okay, so mao na nga karon gitudluan ta sa Ginoo unsaon nato tumano nato ang kasuguan sa Ginoo. Kay mao na kung gingon sa inyo kay makumawala na ang pagpakasalaw sa katawhan, mapasaylo na ang atong mga sala ug mawala na ang tanang tunglo.
tanang kamalasan nga naa sa kalibutan. Karon malas man gyapon ta. Masking unsaon na to kanang paswerte-swerte. Mga tao karon na paswerte-swerte ni para dili ta mao magyapon mga matay mangyapon sila. Magkasakit mangyapon sila masking sige pa na sila butang-butang ana. No? So gitunglo lang noon sila samot. So wala gyud makapugong sa malas sa tunglo sa Ginoo mga igsoon. Kay kita tanan masking prosperous ka, masking pobre ka, masking maayo ka kahimtang, masking mulikay ka, pag moabot na sa tuang kamatayon walay makalikay. So taptan jud ang tanan. Pag mo dapo na ang kalisdanan o pagkadautan sa itong kinabuhi, mo dapo jud na siya. So wala gyud makakuha ana masking kinsa. So mao na gikinahanglan mo balik ta. Mo balik ta sa Dios kay tuwa didto. Didto tanan pagtanggal sa tunglo mga igsoon. So mao na nga nagpaawhag ang Ginoo maghinulsulta. Maghinulsulta katawhan, balik ta sa Dios. Kay kitang tanan nangawala sa Dios. So gikinahanglan nga it's time to fight the bad spirit nga maoy dahilan sa ato ang pagkatunglo. Ang bad spirit nga kaniadto atong gisunod, nisupak ta sa kabubuton sa Dios. Ang atong mga kaliwatan nga mga tao kaniadto nisupak sa Dios. Sumaw na karon giatagan na pud tag bag-ong sugo katong kay Moises, tumano na nato ni. Tumano na nato ning gisugo niya kay Moises. Gisugo sa tong Ginoong Hesus pagpahingpit kay para mawala ang tanang tunglo sa kalibutan. Ug maangkon nato ang tanang pagpadagaya sa Dios. Kay sama kaniadto mga igsoon masking sultihan ta mo. Kaniadto sa paraiso mga igsoon, wala nag-ugmad ang mga tao para sa ilang kanon. Wala tanang mga butang nga gikinahanglan sa tao gi-provide sa Ginoo. Sumaw na ingon ko sa inyo ha tanan jud na. So karon lang na anuan lang gud siya na limitan kay tungod nay tunglo. Naitig kawat ba mo tong giingon sa ni Jan diya sa pulong sa tong Ginoong Hesus nga ang kaaway mianhi aron sa pagpatay ug sa paglaglag. So gipatay ta niya pinaagi sa tunglo sa kamatayon. Mao na ang tanang mga tawo na tunglo sa kamatayon. Gilaglag ta niya. So tanan po nga mga gihatag sa Ginoo yang gikawat. Kay ngano man di naman tatugtan sa Ginoo nga makaambit sa iyang mga pagpadagaya sa iyang kanang panalangin sa Ginoo kay kita kinahanglan naman ta mo ugmad para lang jud makakaunta. So kailangan pa natong maghirap para makakaunta. So mao nang giingon sa atong Ginoong Hesus, kawatan si Satanas, limbungan, bakakon si Satanas kay gilimbungan ta niya. Wala ta niya gisultihan og kamatuoran. Niingon siya nga kitay matuman, kitay maghari sa tong kaugalingon pero actually siya ay naghari sa ato. So mao to nga nahimo siyang bakakon didto siya nagbakak. So mao to nga kinahanglan mga igsuon nga mubalik ta sa Dios. Kung unsay gisulti sa Dios, mao jud to didto ang atong tumanon. So dili ta mong sa tong kaugalingon kani. So kung unsay gisulti sa Ginoo didto gyud ta para mawala ang mga tunglo. Para mawala ang kadautan sa kalibutan. So mao na nga magtinabangay ta sa pag-away kay Satanas. Dili ta umugwali ko sa mga pastor mo ingon sila demonyo jud ka. Kay imuhang gipang-away ang mga pastors nga mga alagad sa Dios. So kay tungod akong kinsa man akong giaway. Kinsa man ang akong giaway. Ang ilahabang pagkaalagad dili man. Okay? Ang ilang pagsupak sa Dios dili kay ang ilang pag-alagad. Pero kay tungod wala man gud sila ni sunod sa tarang instruction. Mara pareha sa Katoliko. Giingnan nako ang mga pari ing ana untang standard. Okay? Ing anang standard ba mubiya sa tanan. Dili sila maminyo, dili sila maasawa, kay mao man gyud na siyang saktong pagpangalagad. Pero naalay mga detalye nga ilang gisupak. Mo kay gikoreksyonan nako ang mga pari. Wala ko'y supak silang pagpangalagad. Kay ing ana man jud ang alagad. Alagad, evangelize mo, man gyud. Pero nalay mga butang ilang gisupak. Kay maunay ni Satanas sa ilaha. Sumoto kuha una nila, ipatuman nila ang 10 Commandments ug katong mga karong gipang trabaho sa ubang mga pari nga dili kabubuton sa Ginoo. Mao to akong wagtang. Mao to akong gitudlo kung kamo kabalo ba mo examine sa akong mensahe. Kay kung namoy kaalam, eksamino ninyo akong gi-instruct. Sa mga pastor, sa mga protestante, wala ko'y against silang pagpangalagad kay mga lagad man jud ta. Pero na akong giingon sila pag level up. Level up kay mautoy instruction sa Dios.
Okay, nakulangan man sila. Kay ano man na ni Satanas, gipugnan ni Satanas. Kay kung ano ang mga protestante nga mga pastor, pildi man niya si Satanas jud. Kay kung mo level up ang mga protestante nga pastor, pildi gyud si Satanas, mao na nga gibabagan na ni Satanas. So yang gi-deceive para dili mo taas ang mga pastor. Kay kung mo taas ang mga pastor, patay gyud, nagyoy mo gawas nga katawan sa Ginoo nga putli. O sumao na gibabagan ni Satanas, mao na ang akong gipasabot. Wala ko nag-against sa mga pastor silang pagpangalagad. No, mao ganing ingon ko sa ila, kailangan magpahitsa sila, magputli pa sila. Tumano nila unsa instruction sa Ginoo. So ana na siya. So mao na kung ikaw mo alagad sa Ginoo, alagad jud ka sa Ginoo. Kung lahi man si Satanas gud mga igsoon, kung si Satanas man gud mga igsoon, ang koreksyon ni Satanas, ipatuman niya ang gusto. Ipatuman niya ang gusto ba, dili niya sultihan ang mga tao nga, uy, sayop day na. Kaya naa naman ang pulong sa Ginoo, nagsulti naman ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Unya si Satanas siya, okay ra na. O mao na si Satanas. So kung kamo masuko mo sa kuha, si Satanas mo. Kay inyo hamang giuyunan ang mga mali. O kamong mga mga mali man ang inyong giuyunan. Magpadayon man mo diya kay di man mo kabalo, di man mo gusto nga mo biya sa sala. Di gusto ninyo magpadayon mo nga kamoy masunod. Dili mo mutuman unsay kabubuton sa Ginoo. So iban pong mga pastor nga masuko sa kuha, mali man na imong gitira man minimo, mga sako po gyapon mo ni Satanas. Kay ngano man gusto man mumutuman unsay gusto ninyo. Di man mumutuman unsay gusto sa Dios. So ana lang na siya dira. So wala ko nakig-away sa mga pastor kay tungod na ko ilang ministry, ilang pagpangalagad. No. Gipaputli pa sa Ginoo ang ilang pagpangalagad. So para ma-aware sila ba ma-aware. So mao na diri ang ako ang ginapasabot. Wala ko nag-against sa mga pastor. Mao ganin ko sa mga young people, tumana ninyo. Mao tong gisulti po ni Jesus Christ, no? Sa iyang mga apostles nga sa mga katawhan siya, tumana ninyo ang gipangsulti sa mga magtutudlo o sa mga parisiyo. Kaya ang gitudlo sa mga parisiyo, mga magtutudlo sa balawd, mao nay pulong sa Ginoo, pero ayaw awata ang ilang gibuhat. Ibig pasabot, ayaw sunduga ang gibuhat sa mga parisiyo. Kaya mga parisiyo wala ni tuman silang gipangsulti. Kaya niingon ang mga unsa ning mga pari ug mga pastors, niingon sila nga pagputli ka mo, sunod ka mo sa sugo. Unya ultimo pod ang mga pastor wala sila kabalo unsa ilang sugo ilang gisulti. Gitudlo kay wa po nila gisunod. Basta kay duha ka dakong sugo lang. Igugmaa lang ang Ginoo. Okay? So wala sila nakabalo sa ilang gipang tudlo. So mao na nga sila ni supak pod. Nakasupak sila. Ingon ang Ginoo nga biya ka mo sa tanan. Ang mga pastor pod wala po ni tuman. Pero moingon pod ang pastor, give your body as a living sacrifice. As a living sacrifice. Wala kasabot ang mga pari. So, pero nitudlo sila. Pagputli mo, pag-alagad mo sa Ginoo, sa hingpit gayon, mao na ginatudlo sa mga pari, pero sila wala nituman. So, mao nang gipasabot sa Ginoo, nga gitudlo nila, pero wala nila gituman. So, mao na pod sa mga followers ni ingon si Jesus Christ, tumana ninyong unsay gitudlo nila. Pag moingon ang Ginoo, living sacrifice, pagpahalad sa imong kaugalingon. So, tumana ninyo to. Pag moingon sila nga, tumana ninyo ang kabubuton sa Ginoo, tumana ninyo ang sugo sa Ginoo. So mao na siya, pero kay tungod wala pud sila ni tuman, mao pud to ang ubang mga tawa pud katuman. So mao na problema diya. So mao na kung ang usa ka leaders mutuman jud siya, mutuman jud sila tanan. So mao na gikinahanglan nga itudlo gyud nila unsay instruction sa tong Ginoong Hesus. So mao na kung kamo mga anak nga babae, anak nga lalaki sa Dios, kailangan jud ninyo mo sacrifice. Kailangan jud ninyo i-sacrifice ang inyong mga desires nga kalibutanon. Kay kung dili ka kaagwanta sa pag-sacrifice sa imong kaugalingon, pwede makamaminyo, pero matarong lang lagi. So, mao to nga masukad ta sa pagkamatarong, kay katong 10 commandments, mao to'y makaluwas sa inyo ha. Okay? Makaluwas sa inyo ha, sa umalabot nga panahon. Matarong lang mo, matarungon mo sa Ginoo. Pero kung di mo mutuman sa pagkamatarong, patay gyapon mo. So, mao tong giingon ni Jesus Christ nga, kung dili ka mo mubiya sa inyong mga sala, patay gyapon mo. So mao na ang akong gingon sa inyo ha, kailangan gipabiyaon man gyud sa pagpakasala. Kay mao man ni siyang dahilan nga nung nagantos ang nasod.
Mauning siyang dahilan nga nung nagkabingkil ang mga tao tungod sa sala, tungod sa pagsupak sa kasuguan. So mao na kay standard lang ta sa mga pari lang, taas lang standard kay para sila naman sila'y good nga sila'y makig-away spiritually ba. So full committed sila sa kay ang mga tao manggod nga ordinary para sa mga government leaders dili man sila mag-focus sa spiritual. Ang ilaha enforcement lang man kung unsay gitambag sa mga pari nga kani ipa-enforce ni kay para mga taong dili matintal. So i-enforce lang na sa mga government leaders pero man pud sila sa tong economy. Economy magpadayon man gyapon sila ana unsay sa tong nasod. Okay, ana man na sila. Kay apil man na sila. So mao na nga gyud ang mga dili sila focus sa spiritual. So napod sila sa pagpaano sa mga tao pero ang spiritual man gud mao ni magbantay sa mga mga tao dili mo lihis sa pagkamatarong. Kay pag makamatarong nga mo pinitreat na sa katawan wa na. Patay ng katawan na. Ang prosperity madaot na. Ang wealth madaot na. Ang justice madaot na. Diya na pun magsugod ang korupsyon. Ang greediness, ang pagbingkil-bingkil, pag-inawayay, kagubot. Mao na nang bantayan sa spiritual leaders. So spiritual leaders, i-maintain yun na niya. I-maintain niya ang balag magtrabaho ang mga tao, mag-imbensyon ang mga tao, basta i-maintain ang righteousness. Maintain ang righteousness nga dili jud mawala ang mga tao sa righteousness. So mao na siya didto para dili malisa ang katawan para ang usa ka nasod unite jud siya, unity na ang kalinaw pag sinabtanay. So mao na nga ang kauswagan man is siya mubulusok ang kauswagan. Kay tungod pod sa pagtinabangay sa mga tao. Nya lalo ato pa jud ning ang Ginoo, padaygan. So padaygan nato ang Ginoo, may sama gyud ta sa mga sa mga moingon sila sa mga inkantadya. So grabe pang mga siguro diri as ato ang gold. Na siya kanang siguro ang gold ni adtong panahona kayo, mura na lag mga bato, ordinary, no? Pati ang mga sa mga tao kita gyud ang magpahimulos. No, kita gyud magpahimulos daghan pag mga mineral, mga yamang nga ihatag ang Ginoo sa tua. So kompleto gyud tatanan nga dili ta maanuhan sa mga tagalaing nasod pod. So may na siya. So mao na nga mahimo jung mayaman ang atong nasod kaysa sa mga likas na yaman. So mga likas na yaman ipaano pa sa Ginoo sa atua. So nya himuon pa niya tang banggiitan ang atong mga katawhan. Ang mga katawhan nato hatagan pa sa wisdom nga kanang gyud unlimited tungod kay nagdayeg ta sa Dios, tungod kay atong gipasidunggan ang Dios. So himuon pa taniyang kusgan nga nasod, kusgan nga nasod nga walay nasod masking usa nga makapildi sa tong nasod. So ing-ana na siya himuon pa niyang ang mga ato ang kung mahimo patang kanang high tech. Kung high tech ta kung dagagay ti karon mas high tech pa ta, daghan pag kaalam nga ipadagaya ang Ginoo. Kay naaman sa Ginoo tanang sikreto sa kaalam. Dili man sa pag-eskwela, kay kanang mga genius kana sila bisos, naaman sila natural nga kaalam na gikan na sa Dios. So ang Ginoo ay naghatag ana. So dili na nila gikuha sa ilang pag-eskwela, dili. Mao gani na mostly sa mga successful people, wala sila naka-graduate og college. Wala sila jud og mga kay tungod na sila kanang genius. Kay ang genius pagiging genius gikan na sa Ginoo, natural na. So natural na ang pagiging genius, ang Ginoo mohatag ana. So pag abot nitong panahon na panalanginan sa Ginoo ang atong mga anak, mahimo dagha kay mga genius. Kay daghan kay mga maalamon. So pa na siya. So daghan patag mahimo. Daghan patag mahimo sa ato ang nasod. Sumao na nga mahimong ilado ang atong nasod, mahimong kusgan, mahimo patang high-tech pero walay tunglo. High-tech ta, walay tunglo. Ang atong mga doctors, pa sila kaalam, pero walay tunglo. So mao na nga maano gyud ang mga katawhan. Mao na nga daghan pag gyud tag ganang madiskubrihan. So ma-enjoy na to atong life. Ma-enjoy na to atong life. Kung unsa ta ka bahin sa mga paano gyud ta sa Ginoo. Kanang ihatang ba? So ing-ana na siya. So gikinahanglan lang i-maintain lang nato
Mao bitaw na karon ang mga leaders nato, peace and order man jud ang importante. Peace and order ang pinaka-importante. Kay masking usa ka nasod nga mauswagon, walay peace and order, gubot jud siya. So gubot jud siya. So mao na nga nay problema. Pero kung ang usa ka nasod nga mauswagon na napang peace and order, mao nay pinakanindot. So mao nay pinakanindot, no? Tanang mga official leaders nagsinabtanay, tanang katawan nag-follow. So masinugtanon sa Ginoo, nagaano sa Ginoo. Mao na nga ang tanang mga natural resources kanang Saudi Arabia, ang Middle East. Walang-wala gina sila masking unsa, pero ang Ginoo bright kay ba? Kabalo ang Ginoo sukad naggunit ang mga Middle East, ang Middle East ug sa 10 Commandments, naningkamot sila sa pagtuman sa 10 Commandments, giatagan sila sa Ginoo og yamang mineral. Yamang mineral nga mauna nga mao'y nagpabuhi sa ilaha. Kay kung imong anuhon ang Middle East, wala gyud na sila mga igsuon, dili na sila high-tech, dili na sila ano. Ang nakapa-high-tech sila karon, nakapadato sila karon ang katong yamang mineral nga gihatag sa Dios sa ilaha. Sumaw na kay kaniadto kung ano gyud ng mga luoy kay ng taga Middle East. Luoy kay na sila kung wala na sila mamalit pa gud na sila tubig sa laing nasod. Mamalit pa na sila mga pagkaon sa laing nasod kay wa may katamnan sa ilaha. Ano man sila disyerto. Pero kay tungod na luoy pud ang Ginoo sa ila, gyatagan sila. Gyatagan sila gyamang mineral. Ang Ginoo mga igsoon dili jud siya bias. Dili siya bias, dili gud siya nagahatag jud siya sakto. So mao na nga karon nga nadato sila. Kay tungod sa yamang mineral, dili kay tungod nga silag imbensyon, no, dili. Tungod sa yaman nga gihatag sa Dios nga natural. Sumaw na karon Pilipinas, kung kita Pilipinas mahimo patang sa Ginoo, daghan pag yamang likas yaman nga atong ma-discover. Daghan pang mga likas na yaman na masatisfied jud ta mga Pilipino. So daghan jud tag mga pero karon lang kay tungod ani siyang kahimtang nato, kay tungod gilimitahan sa Ginoo, mo nang gipukan ta, mo nang napobre noon ta. Nga kita kung pagkaon lang, pwede man ta makatanong masking asa. Ta sa yamang dagat, yamang tubig, abunda ta. Pero kay tungod sa tong mga sala, nalimitahan siya. So daghan tag mga produkto nga pwede na tong nga gihatag sa Dios sa atua. Pero kay tungod sa tong pagkapalalo, tungod sa tong dili pag-appreciate sa Ginoo, pagsibiya nato sa Ginoo, mao na siyang naitabo, gilimitahan sa Dios. Pati ang atong kaalam sa tong mga anak. Mga kaalam sa tong mga anak gilimitahan sa Dios. So mao na ang ingko sa inyo, kung kita mo balik mga katawhan sa Ginoo, mas prosperous pa ta kaysa kanhi. So mao na nga ipadagaya sa Ginoo ang mga yamang likas na yaman. Ang mga kaalam nga sa tong mga bata, tingala ka, bata pa lang, kaning mga genius nga mga bata, wala man na sila nag-eskwela pa sila mga unsa bago na gika nagyud sa ilang sa ilang huna-huna pa lang. Dito nagipabuto sa Ginoo nganong nakabuhat silang anak. Kay tungod gika na sa Dios. Gika na sa Dios mga igsuon, dili kay tungod sa atoan ng pag-eskwela, dili, gikan jud na sa Ginoo, natural na siya. Kay gatagan na tanyag wisdom. Natagan tanyag wisdom nga sabuton ang kaning mga butanga para mahimo nato ni siya. So kay kung walay wisdom gikan sa Dios, di gyud na useless imong knowledge. Kay walay wisdom, walay knowledge. Okay? Kay unsaon man nimo pagsabot sa knowledge kung wa kay wisdom. Kay ang wisdom is ability na siya to understand. Ability siya sa pagsabot pag ani. So kay ang knowledge is imo lang gistudyhan. Okay? Kung mag-study ka, kung wa kay wisdom, mao bitaw na ibang mga estudyante. Sige, eskwela. Pero di ba sila makasabot kay tungod nakulangan sa wisdom. Pero tingala ka na ibang mga batanon nga bright jud sila kay tungod sa wisdom. So sa ilang nila ang ilang knowledge, nasabtan nila. So mao na ang kalahian sa wisdom and knowledge. Okay, knowledge is nakabalo ka kay tungod mao na ning nag-excess. Nag-excess nga mga butang nga imong nakita. Pero dili pa na nimo masabtan, di na nimo mahibaw-an kung wala kay wisdom. Kay wala kay ability to understand. So lahi ang wisdom. Ang wisdom is ni siya natural nga gikan sa Dios. Kay mao ning mga sa mga scientists, ang mga scientists nakulangan sila wisdom. Knowledgeable sila pero wala sila wisdom. Kay ngano man kung na sila wisdom, na kay ability to understand.
Pero sila naimo silang knowledgeable kay tungod kay balo kay tungod nakita nila gistadihan nila dito lang sila nag-ano pero wala pa nila gyud na ano tanan no kay tungod nakulangan sila wisdom. So mao na siya diri. So gikinahanglan makuha na to ning tanan, gikinahanglan na to ang wisdom nga natural gikan jud sa Dios. So pero karon ang naman sila kaalam pero gituis na sa tanas. Giisla ni Satanas mautong nahitabo. No, giatagan sila sa Ginoo ano pero gibabagan ni Satanas ang ilang wisdom. So mao na nga nag-focus na lang sila sa ilang mga knowledge. Knowledge na lang to ang ilang gipang ano sa mga kalibutanong mga tao karon knowledge. Nagsalig na lang sila sa ilang knowledge. So wala na sila silang wisdom kaya ang wisdom is naturally ni siya gikan ni siya sa Dios. Gikan ni siya sa Dios. Gikan pagtukod pa sa bata na siya wisdom. So mao nang bata nga natay ability to understand, natay ability to masabot, may baw-an na nato ni. So kay tungod sa wisdom. Okay, natural ang wisdom kaysa knowledge. Ang knowledge nagadevelop siya according sa imong pag-study, sa imong paglakaw, sa imong pag-discover. Mao na siyang knowledge. So, kay para man ninyo mahibaw-an. So, lahi ang wisdom, lahi ang knowledge. Kahibalo ug ang pagsabot. Okay? Pagsabot ug ang kahibalo. So, mao na siyang mahibaw-an nato diri. So, mao na nga atong mga karon, may mo siyang tinunglo kung dili na ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo. So, daghan pa kayong mga nato nga mga kabataan nga mahimong mga genius. Okay? Kay dito man gyud na siya. Dito na siya mag-ano gyud. So mas grabe pag kung sa engineering, daghan pag mga kabataan na to ang ipahatagan sa Ginoo kaalam sa engineering. Okay? Unsa pa na ilang mga pang-anuhon. Basta kay di lang ta mulayo sa Ginoo. Di lang ta mulayo jud sa Ginoo. Basi pag abot nitong panahon na daghan pag makadiscover nga ang mga sakyanan manglupad na. So katong nagdamgo ko ato ba katong kas pero dali lang man gud siya. Wala ako nasabtan. Medyo gubot man gud to pero kay na ako sa usa ka building, nagtanaw ako sa usa ka building tapos nakoy nakita nga bata nga niambak siya. Pag ana na ako dito kay ako po musunod po ko kay na ko ang bata. Nya nagbitay naman ko sa building. Pag ana na ako sus naman koy nakitaan nga mga pato. Ang mga pato mga igsoon naglupad-lupad ang mga pato nya. Tinga ko dagko kay nga mga pato. So nagdagko ang mga pato niya. Tingala ko mga bata, nagdula-dula dito, nagsakay-sakay sa pato. Katong bata nga akong gihabol, nagsakay siya sa pato. Sa pato nga dako. Yung wala, nang lupad-lupad ang mga pato. Tingala ko niya, mao to ang mga bata dito nagsakay. Sakay mga bata dito sa pato nga dagko. Kula, kuyawa ani oy, anak ko ba? So mao to siya, murag dali lang kay to siya niya. Kay murag man ko siya playground ba? So dagko kayo niya tingala jud ko kay ngano la nakalupad na lang kusog kay mo lupad taas kay mo lupad ang pato ana ba niya dagko. So mao to nga daghan pa jud tag ma-discover ato panahon na karon kay na-discover na to ang eroplano di ba? Wisdom na siya gikan sa Ginoo mga igsoon. Eroplano kini mga astronaut makagawa sa outer space. Grabe pa jud ang invention ni atong panahon ng mga igsoon. Pag kanang mo ano ta sa Ginoo mga igsoon kung kanang mo appreciate jud ta sa Ginoo mo tuman ta sa Ginoo mga igsoon siguro daghan kay mga tao makaadto makapamasyal sa kalawakan. No, daghan kay mga tao makaano kay tungod sa kaalam ihatag sa Ginoo sa ilaha. So kay tungod ing ana ba pero karon manggod gilimitahan ta kay tungod sa tung kasing-kasing. Mauman tong kaniadto sa panahon nga naghiusap ang mga tao mubuhat sila og kanang tori sa Babel. Gihuna-una nako ba? Inkulod karon ang mga China ang Middle East ug katong ibang mga nasod nga nakabuhat sila mga tag-as kay nga mga murag tori nga mga building mga igsoon kanang mga high-rise building bitaw sa China na diri pinakataas nga building nga taas kay mga igsoon ing ana mga igsoon miadtong panahon na mga igsoon kuya kay invention sa mga tao katong wala pa nagkaguli ang mga tao tong nagkahiusap ang mga tao ba according sa Genesis akong basahon diri hallelujah katong diri sa Genesis aning tori sa Babel. Okay, diri sa Genesis chapter 11 mga igsoon. Sa sinugdan may usa lamang kag pinulungan sa tibuok kalibutan. Kay kani adto mga igsoon nalang jud tay usa ka pinulungan lang jud ta. So mao na gay ko nga karon sa tibuok kalibutan ang nagahiusa sa ato nga pulong is English. Okay?
English ang international language nato karon. Pinaagi sa pag-istoryag English, diha ra ta magkasinabot. Okay, mao gani na nga tingala ko, nagngutana ko sa Ginoo kaniya to Lord, unsa man gyud ang katong pinulungan namo sa una. Nya tingala ko anong gi-flashback niya sa kuha ang kaning sa British, kaning palasyo bitaw sa British, kaning mga English ba? Sa mga English kaning sa British sa UK. So ana siya ba? So wala ko kabalo unsay pasabot ana. So kay gipangutanan ako sa Ginoo, Lord, unsa man day ang among mensahe sa kanong pero gi-research na ako mga igsuon. Ang English ni develop